سلام زخوركم من زخور كان تعذبت زي يوتيوب channel لمونكم تلمو داوز محاورا ميديا هلون أزاراران كمون حد شيء أنا وحابريت هلو بحد خوينا كنده سمينا أبزو عزو بناتنا سنفناك أيها حريصة أن الأجات أمي حدا مجلس إزي كي تاريخه كستاتيو دحرم بال خي أجازات أسرع أي حمد زقات أسرع خلال سديدنا ندكنا نافذت إليه زي سنة مجوارا وتجبار كعتون نخبر حزب تجري أبى معيانا بهلا أو زور حزب زعادك أنستي تجري استايل بهلا عديتاتهم المدحان كوابيات معصرة الموت نفسهم حليفهم زهب من سياد مفتاره زيومن كالوت نزلو حدش نوانون حبريت هلو بحد خوينا كندو سمينا فلمان زي يوتيوب channel لاقاشت لكم لايك شير سبسكرايب ناغوركم بيتسب زي يوتيوب channel كونو نغطل أشمار زخوركم تعذبتي كم أتو كخلنا بهلو حتى حبريتا كنجمرينا أوز محرم ميدا الزرارة وخوين زلو زعباون اللو بحد خوينا كندو سمينا هو التجارب من أسي أبدي سهوايلو دمت ويانا الصرحو حدا الزرارة وزخونا مدبلو بزعبا سميت تحيزو بزعبا نفس الشيء انزحدا بزعبا انت سرح حدا مدبلو بتعمي الزرارة وخوينو أوز محرم ميدا زنطفو سواتون بستفلا لي انقريهم استفلا لي حسابات انه يركو حنت فيديو الله تخطات لنا نمسا أنا نظرت تعذبتي مالتي دمت ويانا تلفزيون بتعمي محفر لهنا برنامج لهم صريحهم تجارو أو أديس أبابا خيدن نفسن شيئا يحضر لهم زينا سكع مسرح زيت عينت سكع هندزي منهم لقيت نجاري لهم بايزوي كأول جرم للكو زن دك أنسيو تجارو ليه مخاننينا تخونا لسي ناس جناسي تاي ملكتكم تاي قدشكم سشين أشم بأرز هوركم تعذبتي إذا حبرتها خمتان كاتلو يمثل مالتيو دمتو هيانا أبدي سابان زلوا دك أنستيو أحواتنا بفلاي سميت تهيلو أبطوع بوتها مالتيو نفسن سيئاني حضر اللواتو هيلو مدب دمتو هيانا ساريح نيرو بتعام بزح حساب بزينا قرزي حريقو إدما دس كمزي ولو أزم حرام ميديا بتصحف يخون بفيديو حساباتو يقلت الله كدمين أفتهم حسابات مخارنا اتزينا انتا إزبل تقتلنا ينمزا بوليتيكاوي هالكم بقبلو أبدي سابا زعرجو قجلا كحدات بوكيناتن ورو كيناتن حلنا حزب تجري نمرباش بزغبرو فرينا بدي سوا زمرح منا أسيه هوتهم أبز خف كنتات وديقو كم زركب تجليتهم حزي أبدي سوا زركب يتيورات والكمل كوا أبي أحمد تن كاب تجري زمت أوالد نبسان شيطاني نبر اللوا أتهم كاب تجري زمت كراي جزاي خبرنا له الزبل وفري جمير لهم ملقي تصفان زواد رتصاب ولد جرماي مركاتو بسرطة داري سميت بسيطة داري تجنان كالج ገላቸው ሽጠው የሚኖሩ አብራዶቻችን ጓደኞቻችን አሉ። አዲስ አበባ ያላችሁ የቤት ባለቤቶች እህት ወንድሞቼ ለምንድነው ቤት ለሁለት ለሶስት አናከራይም የምትሉት? እኛ እኮ ወገኖቻችን ናቸው ብለን ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። መርካቶ ብሸቀልቲ ሰሜት ክብሪ ህዝብ ብዝዕይና ተግባር ተጨናኒቆም ኣለዉ ይብለለው ዩቲዩበራት ውልቀ መላኺ አገዛዛ አብይ አሕመድ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ድቃስ ሰኣነ ውልቀ መላኺ አገዛዛ አብይ አሕመድ ነፍሑ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምክያድ ብዙሓት ደቂ ትግራይን ተጋሩን ተሰናቢዶም ናብ አዲስ አበባ ከምርሑ ይገብር ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ምእንተ ኸሽዖም ዝኾነ ይኹን ገበን ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ዘይብሉ ጉጅለ ክሕደት ድማ ነቲ ወረ ብዘርዒ ደረጃ ከም ዘጋውሕዎውን ተገሊጾሎም ዕላማ ውልቀ መላኺ አገዛዛ አብይ አሕመድ እቶም ብኩናትን ወረ ኩናትን ርዒዶም ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዘለው ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ከፊፉ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጽምብሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዳግማይ ማህፀነን ንምርኻስ ብምዕላም እዩ ብትሉም መንገዲ ካብ ማሙቅ ገጾም ኣውፅእዎም ዘሎም ጋይሶች መርካቶ በሰርቷ ዳሪ ሰሚት በሴታ ዳሪ ተጨናንቃለች። ሰሚት ምንድን ነው? ሰሚት ምን ጉድ ነው ያለው? የሰሚት ጉድ ባጭሩ ጋይስ ኤችአይቪ እና ሴተኛ ዳሪ ሰሚት ነው የሞላው ነው የሚሏችሁ። እንተ ደኣ ምስ መሰየ ንበዓል ቤትኪ ደዊልኪ እሞ ኣብ ሰሚት እየ ዘለኹ ኢልኪ ባልጁ ኣውፂኺ ኣብ ኣፍ ደገ ግደፍሉ እንዳተባሃለ መዋዛያ ዝስርሐሉ ዘሎ እዚ ኩነታት ብዩቲዩበራት አብይ አሕመድ እውን ከይተረፈ ብግልፂ እንዳወፀ ይርከብ። ሰሚት ምን ተፈጠረ? ሰሚት እንዴት ሆነ? ምናምን ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው እነ ዘካሪያስና እነ ሚሚዬ ስራ ጀመሩና እኛ ሰሚት እንዲሆነ እንትን በዛ ምናምን ለባለ ትዳሮች ነው ማለት የምፈልገው። ሶስት ሳሌ ደውለሽ ባልሽ ሰሚት ነኝ ካለ ስልኩ ዝግና ተኝ
አይ አይደለም እስከ 7 እስከ 8 ሰዓት መጣለሁ ካለሽ ደግሞ ማለት ነው ሻንጣውን በር ላይ አድርጊና ተኝ ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ደቅና ቀትሪ ምስ ጫትን ሓሽን ዝጥቀሙ ብርክት ዝበሉ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ይውዕሉ ከም ዘለውን መኽፈሊ ክራይ ገዛ ስለ ዘይብሎም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ክልተ ድራፍት ኣዚዞም ኣብ እንዳ ድራፍት ይሓድሩ ከም ዘለውን እውን ተሓቢሮሎም እቶም ምስ ገለ ኣሓቶምን ቤተሰቦምን 6-7 ኮይኖም ዝኸዱ ክራይ ገዛ ምኽፋል ስለ ዝጽግሞም እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ሸይጠን መኽፈሊ ገዛን መሸፈኒ ዕለታዊ ወፃን ይዋፈራ ከም ዘለዋ ድማ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ይወፁ ዘለው አንደበታት ምስክራት እዮም። እዚህ ከመጡ በኋላ ግን 2 በ2 የማትሞላ ቤት እስከ 15000 እስከ 16000 20000 የሚደርስን ቤት በመከራየት ላይ ይገኛል። በነውጣን በጣም አስከፊ ሆኗል። እኔ አንድ ነገር ተገርሜያለሁ። አንድ ሰው ጦርነት ፈርቶ መጥፎ ነገር ገጥሞት አስጠጉኝ ሲል ይሄን ያህል ሰማይ ሰቅሎ ሰው መቀበል ያስተዛዝባል። ግን መተዛዘቡ አሁን ስላልጀመር ነው ምንም ችግር የለውም መብታችሁም ስለሆነና የቤት ክራዩ በጣም ሰማይ ሆኗል። ከዛ በዘለለ ግን በጣም አነጋገር እየሆነ ያለው ሰሜት አካባቢ እንትን በነፃ ይገኛል ተባለ ምናምን እያሉ ብዙ ነገር እየተናገሩ ነው። እኔም ያስተዋልኩት ነገር አለና እባካችሁ የትግራይ ሴቶች እህቶቼ፣ አዎ የደረሰብን ነገር እናውቀዋለን፣ ምን እየተፈጠረ እንዳለ እናውቃለንና ከዛ ከጦርነት አምልጣችሁ እዚህ ደግሞ ህይወታችሁ ጨለማ ውስጥ የሚከት ነገር እንዳታደርጉ እንዲሁ በእግዚአብሔር ፊት ልናገራችሁ የመጣው ዝኻነቂምን ብሔራዊ ጽልኢትን ናብ ዘለዎ ውልቀ መላኺ አገዛዝኣ ስርዓት አብይ አሕመድ ዝቆጻጸረ ከባቢ ሰዲድና ንደቅና ናብ ዘይተደለየ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባር ከኣትውን ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይ አበ ምዕያንን ክንተሓባበር ከም ዘይብልና ድማ ጻውዒት ይቀርበሎም። በየመጠጥ ቤቱ የሚያመሹትን ብዙ ሴቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉና እሱን ደግሞ ባለው ሁኔታ ተመርኩሰው ከማንም ጋር ሊገናኙ ከማንም ጋር ሊያድሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ቤት ክራይም እንዴት እንደሆነ እንደነገርኳችሁ ስለሆነና ከዛ አንፃር እንጂ የትግራይ ሴት በነፃ ትገኛለች እየተባለ በየቲክቶኩ በየፌስቡኩ ቫይራል እየሆነ ያለው እንግዲህ መች እንደሚያበቃ ባላቅም ደስ ማይልም። أشمار زخوركم تعذبتي خمتي خنكاتلو صنحنا يمثل إذا حبريتها مدتي بحصيرو من سي تجراي كاب تجراي كوينات فريحو تزلو قفا فريحو نابدي سبب بمخاد بوزح صقم من مكراني يحلف هلو كم زي تسمعوا انا حكم اتم صقمات دما كاب غزا خراي يجمر غزا خراي بطعمي صدبت غزا خراي كوينوم كاو دما واغا بطعمي خبارات كلت سلسسه كوينوم ككاريو زي فقد بطعمي كبير زخونه نابراي يحلف زلو ابدي سبب من سي تجراي مالتي تندق أنا سيحوتنا دما نفسنا شيطان نخحدراون يقددا خمزلوا غزا خراي مخفلي خالي هيوتن كنا براس لزيك على نبز صراحه سو خمزه اتوا تغيريو تمدب تسريحو ያው እዚ መደብ እዚ ምስርሖም ብጣዕሚ ዝገርም መንእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ ክወጽእ ከሎ እቲ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝኽኣለ ጸገም ኣብ ሚድዮም ኣያቕረብዎን መንእሰይ ትግራይ ከምዚ ኢሉ ናብ ጸገም ምስ ወደቐ ግን ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም መደብ ሰሪሖም ዜና የመሓላልፉ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝቕድም ግን እቲ መንእሰይ እትወዳ ዓድኻ ዝኾነ እቲ ሓውካ እቲ ጎረቤትካ ዝኾነ መንእሰይ ካብ ትግራይ ንኸይወጽእ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምኽንያት ናፍቲ ሚድያ ውፅኢኻ ቃሊሕኻ ኣንጻር ስርዓት ተቃዊምካ ትኽክል ዝኾነ መንእሰይ ክሕቁፍ ዝኽእል ስርዓት ንኽህነጽ ኣብ ዝግበር ጻዕር ግን ሓገዝተ ይነብሩን ስለዚ በቲ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ተመዊሎም እሱ ብዝሃቦ መስክርቤት እሱ ዝፅሓፈሎም ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ እምበር ብሓቂ መንእሰይ ትግራይ ሓልዮም እዮም እዚ መደብ ሰሪሖም ኢልካ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ክትሰምዖ ፀናሕኩም ኣብቲ መወዳእታ እውን ካብ ትግራይ መንእሰይ ንኸይወፅእ እውን እዮም ዝዛረቡ ዘለው መንእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ ክወፅእ ደልዮ ይኮነን ወይ ድማ ፈራሕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ምዕራብ ትግራይ ክምልስ ተመዛበልቲ ክምልስ ወይ ድማ ንባዓት ኣዲኡ ክሕብስ ዘይደሊ ኮይኑ ዘይኮነ እቲ ቃልሲ ተጨውዩ ስለ ዘሎ እቲ ቃልሲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኢድ መንእሰይ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኢድ ስለዝየለ ዝተወሰኑ መራሕቲ ንወልቀ ረብሓኦም ኩሉ ዘካይድዎ ዘለዎ ቃልሲ ስለ ዝኾነ እውን ኣጀንዳኦም እውን ስለ ዘይኮነ እቲ ኣጀንዳኦም ካልእ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህንፆኦም ከይውረስ ወይ ድማ እቲ ዝለመድዎ ምቸት ከይስኡን ወደ እምበር ብሓቂን ተመዛበልቲ ህዝቢ ትግራይ ሓሲቦም ከም ዘይኮኑ ርዱ እዩ ካብ ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃሳት ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ምዝ ተተሓሒዙ ብዙሓት መናእሰይ ሓሳባቶም እናገለፁ ይርከቡ ማለት እዩ በዚ ድምፂ ወያነ ዝሰርሖ ዜና እስኪ ሓደ ቪድዮ ኣሎ ተኸታተልና እያ ንምፃእ ዝና ድምፂ ወያነ ዜና ዘሪእኹሞ ትኾኑ ኢኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ለምርሑ ወጣታት ሂወቶም ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቑ ገለ ኢሉና እዚ ጥያቄ ንኣቶም ይክኾን ነይሩ ለምንታይ ልኸድሎ ኢሎም ዝወጣት ተትጥይቁ ዝሓሸ ነይሩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ጠፊእዎም ይኾኒ ያው ምዝ ህዝቢ ብሽሽቅ እዮም ሒዞም እኒኡ እንታይ ግን ትዝ ኢሉ ንመስለኩም ዝኾነ ተወግዕ ነይራ ዝኾነ ናደርጊ ወታደር ነይሩስ
ህዝቢ ተሰሊፉ ሪኦ ብናደርግ ዘመን ህዝቢ ኣብና ሩስያ ኤምባሲ ተሰሊፉ ሪኦና ተኮይኑ ዝወጣ ተሰሊፉ ገሊል ጠይቁ ሩስያ ወታደር ዝኾነ ንሰብ ክወስድ ኢላ ተባሂሉና እሱ ለተሰሊፉ ካብኡ ቀስ ብቀስ ህዝቢ ምብታን ጀሚሩ ካብኡ ዝወታደር ጠይቁ ተኮይኑ ሰብ ካብ ዝሰልፍ ልብተን ኣሎ ኢሉ ገለ ይጥየቕና ሓደ ወታ ኢልዎ እንድሕር ስኻትኩም ትኸድለኹማ ንሕና እንታይ ኒእና ካብ ዓድና ለወፂ ኢልዎምና እስተ ስኻትኩም ወፂኹም ሞክሮ ወይ ንሕና ዝጦርነት ሓዲግና ኢና ወይ ዘብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሓዲግና ይኸይድና ኒና ኢልኩም ውፅእ እሞ ዝወጣት ሃመኢልኩም ልምለስ ትርእይዎ ኢኹም እሺ እምበር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክብለኩም ዝፀንሐኩም ናይ ዝሓውና ሓሳብ ማለት እዩ ያው እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣመራርሓ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንመንእሰይ ትግራይ ክጠቅም ወይ ድማ ክረብሕ ርኢና ንፈልጥ ኢና መንእሰይ ትግራይ ናብ ቃልሲ ይፅዋዕ ወይ ድማ ናብ መስዋዕትነት ናብ ኩናት ይዕደም እሞ ኣብቲ ኩናት መስዋዕቲ ንዝኸፈለ ክብሪ ክሃው ነቲ ውፃእ መዓዝ ዝኾነ ተጋዳላይ ድማ እኹል ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣቕርቦት ይገብሩልን እዮም ተመሊሶም ናብ ስልጣኖም ጥራሕዮም ዝጓየዩ ነንባዕሎም ጥራሕዮም ዝመናጠሉ ወንበር ማለት እዩ ብዝቕፅሉ ነቲ ብሂወት ዝተረፈ ድማ እኹል ዝኾነ ስራሕ የማቻችው ኢሉ መንበሪ ገዛ ንኽህወውን ብክንደይ ጥርዓን ወይ ድማ ብክንደይ መዘዝ ብጉቦ ብገለ እንዳገበሩ እቲ ዝግቦ ጥቕሚ ንኸይረክብ ይፅዕሩ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ኮይኑ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ኢሎም ክሓቱ ዝግቦኦም ሕዚ መንእሰይ ትግራይ ወፂኡ ምስ ከፍኦ ኣብ ከቢድ ፀገም ምስ ወደቐ ተመሊሶም ዜና መስርሖም ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብዝቕፅሉን ሓንቲ ሓፍትና ምስ ዝተታሒዙ ዝወለተ ነገር ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሲ ካይ ስራሕ ክንባዕ በቃ ኣሸንዳ ትመፅእ ተላና መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትኽበር ተሎ ፀጉርካ ተቆኒንካ ፃዕዳ ጥልፍካ ጌርካ ኣብ መድረክ መግለፂ ሂብካ ሕምባሻ ምቁራስ እዚኣ እያ በቃ ስራሕክን ዓመታዊ ስራሕክን እዚኣ እያ እንታይ እዩ ልበሃሎ ኣብዚ ወርሒ እዚ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንታይ እዩ ልበሃሎ ሰሚትና ደቂ ኣንስትዮ ማንም ቲክቶከር መፅኡ ብዛዕባ ሰሚትና ደቂ ኣንስትዮ ይናገር ዩቲዩበር ብውልቀ ሰብ ጭራሽ ሕዚ እንድግዛዕ ሚድያ ድምፂ ወያነ ትግራይ ለኣክል ሚድያ ካብ ትግራይ ልኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ነብሰን ሸይጠን እየን ልመሓዳደር ኣለዋ ኢሉ ዜና ሰሪሑ እስኻትን ኣውዙስ ኣይምልከተክን ኢሉ ኮይኑ ዓዲ ሙሉእ ብዙ ዜና እዚ ተጥላቕሊቁና ሃለየሲ ብዙ ወግዕ እዚ ተጥላቕሊቁና ሃለየስ እስኻትን ግን ምንም ኣይምልከተክን ካልእ ይቕረስ ዝወግዕ እዚ ክደጋገም ተሎሲ ሓቅነቱ ክተረጋግፅ ኣኳስ ዝኾነ ነገር ኣይትሰርሐ ንሽቶን ነገር ዋላ ኣዲስ ኣበባ ድየን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃራለ የለዋ ኮይነን ዓቕሚ ለለዎም ሃፋትን ድዮም ለየለዎ ኮይኖም ኮንታክት ይግበር ኮ እዩ ኣብዚ ኮይንካ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ክቐረባ ኮ ርሓቕቲ ኮንቲ ላኡ ሊኢኻ ላው ለለዎ ሊኢኻስ ክጅመር ተሎ እዚ ጉዳይ ትኽክል ድዩ ኣብዚ ቦታ ስንደይ እኒዋ ኣብዚ ቦታ ስንደይ ሰርሕ ኣለዋ ዘነኡል ሰርሕ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ዘን ኸዝል ኸዳ ድየን ብኩነታት ተሰዲደን ኸይደን ድየን ላውዚ ሂወት ሰዓት እኒዋ ተረጋግፃ ይግብአከን ሓቅነቱ ለኮ የተረጋገፀ እወ ኣነ ብዚ ምክንያት እዚ ኣብዚ ሂወት እዚ ይሰርሕ ኣለኹ ኢላ ልተናገረትኮ የለይ ወይ ኮይዱ ልጠይቃኮ የለይ በቃ ብቪድዮ ተሰሪሑ ብቻ ኢና ንሰርሖ ኣለና እስኻትን እዚኣ ሳመ ጌራ እያ ትኸብደክን እዚኣ ለይ ትገብራላ ምክንያት ስታእያኒ ኣታ እዚኣ እንታይ ኢኻ ንማ ትሰርሓ እዚ ለይ ትሰርሓ ከይድክን ለይ ተረጋግፃ ብትኽክል እንድሕር ኣብዚ ሂወት እሱ እኒዋ ኮይነን ዘን ኣሕዋትና ለ ኣይፍረደኒ በቃ ሂወት ካሊ ክትቐፅል ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኢኻ ትገብር በቃ ኣይፍረደኒ እና ብሃመይ ነውፅአን ብሃመይ ነድሕነን ኢልክንሲ ለይትሪአን ለይትእልሽአን ሰብ ለይትልእኻለን ልተምሃረ ሃፍታም ትግራዋይ ኣሊሽኽን ለይትልእኻለን እንታይ ችግርኽን ለይትብልአን ተኮይንካ ኣደራጂኻስ ዝኾነ መናገጃ ሂብኻስ ካብዚ ሂወት ክተውፅአን ኮ ትኽእል ኮ ኢኻ እንድሕር ትሰርሓ ደሊኽን እንድሕር ተሓስባ ደሊኽን ብትኽክል ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕኽን ኣብ ቦታኽን እኒአኽን ተኮይንክን ዓላማኽን እሱ ምዃኑ እንድሕር ትፈልጣ ኮይንክን ከዝለ የረፈደይ ሕዚ ለትገብርኣ ትኽእላ ኢኽን ተድሕነአን ትኽእላ ኢኽን ተለይ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ሕዚ ኣሸንዳ ትመፅእ እያ ንሓስ 16 ኣሸንዳ ትመፅእ እያ ተኳሒልክን ተቆኒንክን ጥልፍክን ተኸዲንክን ደቂ ኣንስትዮ ጀግናታትና ዋዕሮታትና እዚ ይኾነይ ስራሕክን እዚ ይኾነይ ስራሕ ተኽኢልክን ከዚ ስራሕ ኣርኣና እዚኣ እያ ስራሕክን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ናይ ዝሓፍትና ሓሳብ ከምቲ ክንከታተላ ፀናሕና ይመስል ያው ብቐጥታ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክበፅሕ ሼር እናገበርኩም ኣብፅሕዎ ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ማለት እዩ
بايزوي اب تግራይ ዘሎ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ቀዳምነት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ቢሮ እቲ ናይ ፖለቲካ ቢሮ ጥራሕ እዩ ዝኽበር ንሱ ዝገበሮ ወይ ድማ ንሱ ዝሓሰቦ ጥራሕ እዩ ዝፍጸም እዘን ኣመራርሓ ናይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ማለት እዩ በቲ ውድብ ስለ ዝምራሓ ወይ ድማ ብኡ ስለ ዝእዘዛ ንደቂ ኣንስትዮ ክጣበቃ ርኢናየ ናይ ንፈልጥን ደቂ ኣንስትዮ ክብደላ ከለዋ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከበድቲ በደላት ክበፅሐን ከሎ ከምዚ ድማ እዚ ናይ ሳይኮሎጂ ሃሰያ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ዝሰርሐ ሰባት እኒዋ ኣብ ስርሐን ዝውዕላ እኒዋ እተን ኣብኡ ዘለዋ ኣብቲ ህይወት ንሱ ዘለዋ ውሕዳት ክኾና ይኽእላን ወይ ድማ ዘይክህልዋ እውን ይኽእላን ጥራሕ ብዘረባ ስለ ዝወፀ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክገብሮ ዝኽእላ ሓደ ነገር ድማ ኣሎ እቲ ጉዳይ እዚ ከፃሪኦን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ህይወት ንሱ ዝኣተዋ ድማ ናይ ቅድሚ ሕዚ ድየን ሕዚ ዝኣተዋ ድየን ከመይ ገይረን ካብቲ ስራሕ ንሱ ክላቐቃ ከምቲ ተሳትሎ ዝነበረት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይረን መፍትሕታት ከናድያ ምኽኣላ ነይረን ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ኩሉ ናብ ፖለቲካ ስለ ዝኣተየ ወይ ድማ ኩሉ ቢሮታት ብፖለቲካ ስለ ዝምራሕ ዳ እምበር ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ እውን ኣሎ መናእሰይ ኣብ ምንታይ ህይወት ይወድቁ ኣለዉ ናብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ወሪዶም ኣለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ተማሂሩ ዓዱ ክልወጡ ወለዶ ክሕግዝ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ መንእሰይ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ተስፋ ቆሪፁ ገዛ መኽፈሊ ሲኢኑ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንእሰይ እኮ ወዲ 19 ወዲ 18 ዓመት መኪና ገዝኡ ቆልዑ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰርሑ ማለት እዩ ብማሕበራዊ ሚድያ ገይሮም ገዛ ዝገዝኡ ህፃውንቲ ይፈልጥ ያነ ደቂ 17 ደቂ 18 ናይ 20 ናይ 30 ሚልዮን መኪና ዝዝውሩ መናእሰይ ኣለዉ ትግራዋይ ኮይኑ ወዲ 25 ወዲ 30 ዓመት ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩናት ፈሪሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ መፀጊዕ ሲኢኑ ሕማቅ ዝበሃል ስራሕቲ ንክሰርሕ ይግደድ ኣሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝበሃል ህይወት ይሕልፍ ኣሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተሰብ ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ መንእሰይ እኳ ብዙሓት መናእሰይ ስለ ዝኸድዎ ንሓደ ቤተሰብ ንሓደ ንክልተ ሰብ ስራሓት ሒዙ እቶም ተረፉ ስራሕ ክርከበሎም ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብዚ ንሕር ሃልዩ ደቂ ሓውቦ ክህልዎ ናይ ሰበይቲ ዘመድ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ኣሕዋት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ዘመድ ክህልዎ እዮም መናእሰይ ስለዚ ንኩሎም ስራሕ ክረክበሎም ኣይኽእልን እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ድማ እንታይ ይኾን ኣሎ ስራሕ ሲኢኑ ኣብ ሕማቅ ዝበሃሉ ስራሕቲ ንክኣቲ ይግደድ ኣሎ እቲ መንእሰይና ብሳይኮሎጂ ብብዙሕ ነገር እዩ ዝብደል ዘሎ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ገይሮም ክሰርሕሉ ንኣቶም ሼር ጌርኩም ኣውፅሖ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ ዝኸርኩም ቤተሰብ بحصيرو أبزلكم رئيتون تايسخمون حساكم أكومنتا مطلعي أشمار زخوركم تعذبتين هبزغزل حبرتها كنسجرينا حزونا أبتكرايز جبر زلو قفا ندا تقعد خمس خد زلو نبستفلا ليون إشلي ورداتات ندا وردا يخيد كم زلو زوات حبرتها لو تقاطت لنا مثال أبا كلن كتماتات قطرات تقراي كمونا مري وركن حلوة كابتن زتوافروا على عصرت حمشت عام زعد ميم تقارون مقفاف مسرح وحات هجون كاتيل اللهم بيثرقا قامه نقول صوت حنا قفا من السيات نابي إرتران تقراين كونيلكا تتزارا بتقرينيا زتفعلو من قد نمسلا زقبر زلو مسرح كوينو عبي إرتران زلو سرعات بمسر زحزون إرتران تمثل تقراين مسرح عمام ويدما بوليتيكا وحسبه دروا ويتحاتشر قزين إرتران تمثل تقراين مسرحا من شنا مقلات كاتيل اللهم دكان زحابا ديتات كابيتن بموسادة بابيات ما سرت بمدوغوان نبتصر قدك قصان ماين مقبن كاي رخباب بمقبار مسقايز لمدنا شعبيا سرعات عديتاتو من مدحان كوابيات ما سرت نموصا نفسهم حليفهم زهب من سياد مفتارو تماساسال السرحه بتግራይ بحوحه زقصله خوينو باما يزقصرا بسفلالي ابيات ما سرت زركب عديتات كم زلاون منچنا يحبرهم ابك عبدوبات يترا زركب عديتاتن كتماتاتن تግራይ لك كم عدو خالان سنعفن صورنان بزي سبسترفا خوينن من سياد بقفا دحر مصناتهم زترف دمانا باديس ابا مغعزهم تختيل ولد يا حدغا مودقو مناكل يتصبصبيم كابه كتما لماطا كسب زلام بسا كبعد دقرات كسب دباغونا كم مغلا كسب تنبين لعل قفا زكاي زل حوحات بمنقد خاطرتاتون سب سلطاناتون نزي كاب شعبيه زو تقبل سرح مخحد حجون قاتليم بس حوريته يلك يولي من كم زقفف نايت سماننت يكون كذلك الله قفا مهلاو سيفلطني لك الله بصراحه تقراي قفا مهلاو سيتفلط اب فيسبوك مس حاجه يري الله يا ارتفشال انتليجنس ناي اي قنبرديس بتخكلكم الذي سيفلط يلك الله متلي ولا قوا كادرتاتن كاب فقر حزبي فقر حوحات قدام نسرح دغفتنا يتودبن تحق انت خحدو كابتي كلل زوص زلو فيديوتاتن يديتات اوياتن حجون زغصل زلو خوينو نابلوم بليتي تارنيا كتمارا ما كوينا خمس حدرتي تغليصم
وخلي أوقع ما يكون وديه أنت واقع ورا هي هون ترين ياسر ولا معنا أنا هذا غيغاودني وين راما حيال قفا بمكياد منسيات تحت قيد خمزاتو نتوم نتقفا زتقوم منسيات دما بقصم استشفونو من عطقات حوحات ببترن سدبرتن بمقدقات سفح سرح زسرح زلو خينهم ولوليتياب كباز حدرت ختما نقوني اديتا طاوياتن بقياتن كسمع الله خمز وعلون تقليس لهم انت فتار بالجهة تقفان قبلهم يابزو قحليت مكيادون حيلتات سطح وحات مسر استوهاب ممرحي كاب قودناتات كاب قزان قزا بمقتاو كقف خمسة حدور زرقا قصة منشي قوتر قمت بمغمات لعلي 240 من السياتاب تحت قوتر كمزاتو ونزهادو مدمات ايت بمتقواس زاد تقال المفرر خمز نبرا يقلت بحيل زو تقففو مبزحتهم تحت عدم زخون من السياتاب كتمارا مابزر كب كولج كمستاقبون كاب كتما عدواز تبقسا مكاين موسادهم أمن قد خمز اللاون يقلت منشنام أشمار زخوركم بيتسب إذا حبريتها كم تنكاهتلوت صنحنا يمثل بتعمي زحزن قدمي لي خريقكم صنحكم فيديوهات ندحر تخاطاتلكم ولبيلكم اتمنى سي أبدي سابا كبيد هو تحلف زلو إذا تقام زي مرأي أديون زي منبع بماليو نابدي سابا من سي زوت زلو يو قدم حزو أبزنا ورق ألسي بتلبتي إجامو زوفي استقالسه حوز سوء أبو زسوء يو كحزر ما كمزي بحيل زغوتت زلو بدعم محفر تغواري اتم ناي حوحات عورات دغفت دما كمتي سمعكمو غفافي من مخانو زيكون زي فلطس غفا خمزلو سيفلطن ايو انتليجنسي بدعمي زغرم كورات بيتسب بحصيرو نحوحات دغفو من هذا فيديو تريو نحرها لكم نحوحات من دغافن غفايلن مالن جن زراخب كمزي يولو كتحسولو وي دما لبيلكم كتستوعلو بدنبي كتستاهلوا اتمنى سي اتولدوا انت يخون كم زلو قصالي 5 عامت قصالي 10 عامت تግራይ انت ياخذ كون نزل دما حتو اورسكم እንዳقمطكم كيدو زوم حزي زغفو زلو دق 50 دق 7 صحن غوت زغفف زلو منسي قيم اوشت حزو ود 30 ود 4 خوينو ناو علو زلو عقمي كطرخلو تግራይ كما عينت عدي اخذ كون وي دما دحرتن سوم زحاسو زلو قارسه كايدوم عوت تترخيو منالبات تግራይ نحدحدو قيمته تحاحيزو زلو تي خمزي تغفيفو زغده ማለት አቃርሲ መስዋዕት ሎ መቁሰልት ሎ ተሰዊ ወይ ድማ መቁሰልት ገጥምዎ ክምለስ ከሎ እትገፊፉ ዝኸደ አካል በሐው ይኹን በዘመዱ እንታይ ይخوጽሖ እንታይ ዓይነት ናይ ቂም ዘርኢ ይዝር ኣሎ ወይ ድማ ናይ መንነት ቅሉላው ከም ዘአተና ካብዚ ምሕሳቢ ካሊ ካብዚ ምርዳይ ካሊ ዝخوركم ቤተሰብ بحصيرو نايخم حساب انتايو ابوتاكم انت امطلي اشمار زخوركم تعذبتي حد خلتنا لنا امنا مودعتا مدبنا بصحنا لنا مودعتا مدبنا زخون دما بزعبا قيح بحري زخون بزعبا قيح بحري حدث وص حبريتالو تخاتلنا نمزا قدامي مستر ايثيوبيا ابي حمد ايثيوبيا ناب قيح بحري زنبرا ቀጥታው ተበጻሕነት ዝተቋረጸሉ መንገዲ አመልክቱ ኣብዚ ሃበሪቶ መንግስቱ ኣብ ደገ ባሕርን መርካብ ዘለዋ ድሌት ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ ንሱ ኣብቲ ትማል ዝጀመረ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ መኽፈቲ መደረ ኣብ ዘስማዓሉ እዋን ውሽጣዊ ድኽመታትን ኣፈላላያትናን እቲ ሃገር እስርቲ ጂኦግራፊ ክትከውን ከም ዝገበራ ተዛሪቡ ኣብዚ ጉዕዞ ብናትና ስንፍና ቀይሕ ባሕሪ ዝሰኣናሉ ኣጋጣሚ ሓደ መግለፂ እዚ እከይ ታሪኻዊ ክስተት እዩ ድሕር እምባል ኢትዮጵያ ብሰንኪ ውሳኔታት ዘይተመረፀ መንግስቲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ተበጻሕነት ከም ዝሰኣነት እውን ተዛሪቡ ኤርትራ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝድገፍ ህዝባዊ ውሳኔ ዓብላሊ ድምፂ ድሌት ናጽነት ስዒቡ ኣብ 1993 ብወግዒ ናጽነታ ኣውጅያ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብህወደግ ዝዕብለል መሰጋገር መንግስቲ ኮይኑ እቲ ቀዳሚ ሚኒስተር ድማ ዘይተመረፀ መንግስቲ ብዝብል ዝጠቀሶ ዘሎ ነዚ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይዛረቡ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ መወዳእታ 2023 ጀሚሩ ነዚ ጉዳይ መደብ ከልዕሎ ዝፀንሐ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብ2024 ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ኣካታዕ ሰነድ ምርዳእ ካብ እትፍርም ንዳሓር ጀሚሩ እዩ ኣብ መላእ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እንዳገደደ መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ሕቶ መሰል እዋነት ኣብ ደገ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ኣዋጅ ኩናት እትቆጥሮ ኤርትራን ምስታ ሃገር ዘለዋ ርክባት ክሕርፍፍ ገይርዎ ይርከብ ኣብይ ገና መደርኡ ሃገሩ ንኣሽሓት ዘመናት ዘመሓደረቶ ቀይሕ ባሕሪ ሰኣነትሉ ቀንዲ ምክንያታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ረብሓን ድሌትን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ ክህሉ ከም ዘይክእል ተዛሪቡ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ሕቶታት ዝለዓዕለሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ምትእሳር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ካብቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕማቕ ምሕዳራን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላዋትን ንምጥምዛዝ ህልውናዊ ኣገዳስነት ፀጥታን ዝብል ናይ ፈጠራ ዛዕባታት ከም ናይ ሃገራዊ ስኒት ስልቲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ገሊፁ ነይሩ እዩ ኣሽምባር ዝኸርኩምን ዝኸርከን ተዓዘብቲ ዛ ዩቲብ ቻናል ናይ ዘሎም ዕለት ዝነበሩ ሓደሽትን እዋናውን ዝኾኑ ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀናሕና ይመስሉ ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም